सबର ପିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏଇ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଆଉ କଳ୍ପବଟ ମଝିରେ ବାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ପୂଜା କରୁଥିଲା। ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ କନ୍ଦମୂଳ ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା କୋଉଦିନ ଶବର ପିଲାର ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତିନି। 5 ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା କୋଉଦିନ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେନି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ ଖାଉନ? କଣ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ନୁହଁ ବୋଲି ଖାଉନ? ନା ମୁଁ ଶବର ପିଲା ବୋଲି ଖାଉନ? ନା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି ବୋଲି ଖାଉନ? କହିଲା ଜାଣିନି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଜାତିରେ ବର ଦିଅ ଟିକେ ହରିବୋଲ କହିଲା ଜାଣିନି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଜାତିରେ ବର। କହିଲା ଖାଇଲେ ତୁ ଖାଦିଅ, ନ ଖାଇଲେ ମର। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ଆରେ କଣ କହିଲା? କଣ କହିଲା? ଶବର ପିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ କଣ କହିଲା? କହିଲା ଜାଣିନି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଜାତିରେ ବର। ଖାଇଲେ ତୁ ଖାଦିଅ, ନ ଖାଇଲେ ମର। ନୀଳମାଧବ କହିଲେ କଣ କହିଲୁ? ନ ଖାଇଲେ ମର? ନା ପ୍ରଭୁ କହିବିନି? 5 ଦିନ ହେଲା ଫଳମୂଳ କନ୍ଦମୂଳ ସବୁ ଦଉଛି, କୋଉଦିନ ଖାଉନ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତୁ ସବୁଦିନ ମତେ ଫଳମୂଳ କନ୍ଦମୂଳ ଦଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଫଳମୂଳ କନ୍ଦମୂଳ ଦବାରେ ଭାବ ନାହିଁ। ପଚାରିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶବର ପିଲା ମୂର୍ଖଟା, ଭାବ କଣ? ଭାବ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମା ମାନେ ଆମର ସବୁ ଭାବ ଅଛି ଟି? ମା ମାନେ ଆମର ସବୁ ଭାବ ଅଛି ଟି? ଶୁଭୁନି ମତେ ଟିକେ, କାଲା ଦୋଷ ଅଛି? ଅଛି। ଭାଇ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଭାବ ଅଛି ଟି? ଏତେ ଲୋକ କହିଛ ଟିକେ ହଁଟା ଜୋରି ଶୁଣନ୍ତାନି। ଭାବ ଅଛି ଟି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ, ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଭାବ ଅଛି, ନହେଲେ କାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତ? ଘରକୁ ତ ଯାଆନ୍ତଣି। ଜାତିରେ ବାଉରୀ ପିଲା ଦାସିଆ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। 5 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଇନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଲୁଗାଟିଏ ବୁଣିଛି, ଦାସିଆ ବାଉରୀକି ଦେଲା, କହିଲା ନେଲ ନେଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ଶାସନ ଗାଁରେ ଏ ଲୁଗାଟା ବିକି ଦେଇକି ଆସିବ। ଆଇଲା ବେଳେ ଅଡଶପୁର ହାଟରୁ କଣ ଟିକେ ତେଲ ଲୁଣ ସଉଦା ଆଣିବ ଯେ 5 ଦିନ ହେଲା ଚୁଲି ଜଳିନି। ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଅନେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଆଜ୍ଞା ଲୁଗାଟା ନେଇକି ଗଲା ବିକିବା ପାଇଁ। ନନା ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ପଇସା ଆଣିକି ଆସିବେ। ନନା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ପଇସା ଆଣିକି ଆସିବେ। ଦାସିଆ ଦାନ ଦୁଆରେ ବଇଛି। ନଜର ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ନଡିଆ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନଡିଆଟେ ହେଇଛି। ଦାସିଆ ବସିକି ଭାବୁଛି, ଯଦି ଗୋସେଇ ଏ ନଡିଆଟା ମତେ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ନଡିଆଟା ମୁଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପିଇ ନିଅନ୍ତି। ଗୋସେଇ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଧରିକି ଆସିଲେ, ଦାସିଆ କହିଲେ ଗୋସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ଲୁଗା ପଇସାରୁ ନଡିଆ ପଇସାଟା କାଟିଦିଅ। ମୋ ମନ ହେଇଛି ନଡିଆଟା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ନେବି। ଗୋସେଇ କହିଲେ ଏ ପୁଅ ଦାସିଆ, ସବୁ ମାଗେ ନଡିଆ ମାଗିନା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିକି ଯାଇଛି, ଏ ନଡିଆଟା ସେ ତା ଝିଅ ଘରକୁ ପଠେଇବ।
दासिया चिंता कले कले गोसेई गोटे काम कर नड़ियार डबल पैसा नहीं जा नड़ियार डबल पैसा नहीं जा गोसेई मत कि मन हो मोर ये नड़ियाटा दियो मु जगन्नाथ को भी नेबी गोसेई कहले तू कौन आम घर झगड़ा करू ना कौन बुढ़ी मना कर नड़िया देवी मो प्राण रहा ना गोसेई महाप्रभु गोटे काम कर आउ टिके अधिक पैसा नहीं जा लुगार अधा पैसा नियो लुगार अधा पैसा नियो मोर कि मन हो नड़ियाटा दियो मु जगन्नाथ भी नहीं जी मोर माँ माने बापा माने टिके सुन गोसेई चिंता कले कले अरे बाउरी पिला दासियाटा पागल हो जाइछ रे ये बाउरी पिला दासियाटा पागल हो जाइछ जगन्नाथ प्रेम रे पड़ी की भक्ति रे पड़ी की पागल हो गलानी जाउछि आज बाउरी पिला दासिया को ठकी देबी ना दासिया तोर जदि जगन्नाथ पे एते भक्ति तोर जदि जगन्नाथ प्रति एते भाव ताहले गोटे काम करे तू जो लुगाटा आनिछु नेले पैसा नेले तो पिला माने खाइबे से लुगाटा मते मागणा दे से लुगाटा मते मागणा देले मु तते ए नड़ियाटा मागणा देई देबी बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान मां माने आम सब भाव अच्छी भाई मैंने एपट कहूना किसी अच्छी अच्छा तम घरे 5 दिन है चुली जली न जेते बईच मो भाई मैंने समस्ते कह आम भाव अच्छी तम घरे 5 दिन है चुली जली न दांड दुआरे तुम पुओ झील बसिक कांदुवे बो माँ जोड़े खाइबा दे पेट कण भोकरे तुमको कुहाव लुगा जो बिकिकी आईलु जी जो बेपार कर जी जो बणिज कर तुमको कुहाव ए पुओ लुगा बिकिकी पैसा देकी नड़िया कि जगन्नाथ पाखु जा तो पिला उपासे थांतु तमे कौन करिवो तमे कौन करिवो नड़िया नहीं कि जगन्नाथ पाखु जीव ना पिला माने दान दुआरे बसिकी कांदुथिबे खाइबा 5 दिन हैला खाइबा नहीं आगो पिला को खाइबा दबो कौन करिवो सुभिला काला लोक एडी कहिलेनी भाई पिला को खाइबा दबो तमे कौन करिवो अरे नड़िया नहीं कि जगन्नाथ में जीव ना पिला को खाइबा दबो भाई माने सब मोर कहिलेनी पिला को खाइबा दबो एने परा हाँ करथलो भाव अछि एने परा भाई माने सब हाँ करथलो भाव अछि मां माने रह भाई समस्त परा कहूतलो भाव अछि एने कुआड़े गला तमे मते पचार न क्यों मनोज बाबू तुमको जो आम एमएलए डाकिछंती तमे कोन मागेना आइछ आज्ञा मुझे भूल बुझीबेनी मते आपण जहा मु सेया मु कोन स्टेज ऊपर बसिबेनी मु बड़ भक्त नाही 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 तुमको जो एमएलए डाकिछंती तमे कोन मागेना आइछ गला बेलू कौन नब दक्षिणा नब हाँ आमर भाव कौटू आस आमको तो लोभ खाऊ जदि हाँ टे हरिबोल हुलहुली दौड़ जदि मन को मानिला ताहले हरिबोल हुलहुली पछरे जो भाई मैंने अच्छे दियो मोर बापा माने माँ माने आज जीवन रे प्रथम थर देखी गली एते लोक जगन्नाथ को तुम केते भल पाओ आज देखी गली
काली जो मंच को जी कहबी कालीठू मो जीवन जाक जो मंच को जी कहबी तुम गाँ कथा जो मंच को जी भाव कहीं किए मनोज बाबू तुम तो प्रवचन देव गाइछ तुमर भाव अच्छी नाई रे पुओ ए मनोज बाबू केते नब ना एतिकी नहले मु जीविनी सत के मिछ आज्ञा कहनांदी भाव कार अछि एठी जेते जीवे होइछे हमर कहार भाव नाही समस्त की गोड़ेछि लोभ दासिया कहला प्रभु मते परीक्षा करछ आउ पछे के 5 दिन मो पिलां को उपासे सुआई देबी मोर मन हेछि माने गोस्ती नियो लुगा नियो लुगा नियो मोर ये नड़ियाटा दरकार मु ये नड़ियाटा नै की मो जगन्नाथ को देबी बोलिए जगन्नाथ